Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis pertama. An Abi Tha'labah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dhina bin minas sibai. Artinya, Abu Tha'labah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang makan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kedua, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW khataban nas fi hajjatil wada' faqala ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma in ya'tasamtum bihi fala tadillu abadan kitabullah wa sunnatun nabiyyi. Artinya, Anas bin Malik Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau sudah menyampaikan khutbah pada Haji Wada, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu niscaya kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ketiga, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an ayyuqdhafa finnar. Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tiga perkara yang terdapat pada diri seseorang niscaya dia akan merasakan merdeknya iman, yaitu hendaklah Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai daripada orang lain, dan hendaklah bila ia mencintai seseorang semata-mata karena Allah SWT, hendaklah ia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci kalau ditembakkan ke dalam api neraka. Riwayat Bukhari. Hadis keempat, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Artinya, Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis kelima, Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna wa syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu ada 71 cabang. Yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling sederhana ialah menyingkirkan gangguan di tengah jalan. Adapun malu juga sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan membacakan hadis kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi bin Amrin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi 'indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'indallahi khairuhum li jari. Artinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sebaik-baik sahabat di Allah dia paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di Allah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama tetangganya. Surat Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis ke-7. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta rijali li akhi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, Anas bin Malik baru berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah jiwaku di tangannya, tidaklah seorang hamba yang beriman, seorang hamba yang mencintai saudaranya dan saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin wa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Artinya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang membuat semua orang muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul yani ahabbu ila Allah azza wa jalla al-hanifiyatus samhatu. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya seseorang, agama manakah yang dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, agama yang lurus dan tasamuh, toleran. Hadis Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Sanji akan membacakan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Salabah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ahli kulli jinabin minas sibai rawahul Bukhari. Artinya, Abi Salabah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatil wada. Ya ayuhan nas inni qad taraktum fikum ma inni tasamtum bihi falan tazallu abadan kitabullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad meninggalkan dua perkara pada saat haji wada. Aku tinggalkan dua perkara, niscaya kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis 3. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis yang ketiga. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halal watal iman ayakunallaha ahabba ilaihi mimma siwahuma ay an yuhibbal mar'ala yuhibbuhu ilaihi wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Artinya,
Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tiga perkara yang terdapat pada diri seseorang, niscaya dia akan merasakan manisnya iman, yaitu hendaklah ia mencintai Allah dan Rasulnya yang lebih ia cintai dari yang lain. Hendaklah bila ia mencintai seseorang semata-mata karena Allah Ta'ala, hendaklah ia benci kepada kekafiran sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bil muqrifatun bil qalbi wa qaulul bil lisani wa amalun bil arkani. Rawahul Ibnu Majah. Artinya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batun afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u minal iman. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 71 cabang. Yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah, sedang yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Adapun malu juga sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi khairul jiran indallahi khairuhum li jari. Artinya, dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah yang paling baik terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la yu'minu abadun hatta yuhibba li jari aw qala ya akhi ma yuhibbu li nafsi. Artinya, Anas bin Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku yang ada pada tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Artinya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang membuat semua orang muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Orang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abbas radhiyallahu anhu qila li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul adayani ahabbu ila lillahi azza wa jalla qala al-hanifiyatus samhat. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyai oleh seseorang, agama apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, agama yang lurus dan tasamuh dalam kurung toleran. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah hadis yang saya hafal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengatakan yang pertama.
عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه wasallam نهى عن أكل كل ذي نبي السباع. Artinya Abu Tha'labah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan setiap binatang bersementari. Hadis Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas fi hajjatil wada'i faqala ya ayyuhan nas inni qad taraktu fikum ma ini antasamtum tadillu abada kitabullahi sunnatu nabiyyi. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sedang menyampaikan khutbah pada saat haji wada, aku tinggalkan dua perkara pada kalian, niscaya kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman wa an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang niscaya ia akan masukkan manusia iman, yaitu hendaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dicintai daripada seseorang. Hendaklah apabila ia mencintai seseorang semata-mata karena Allah taala. Hendaklah ia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis keempat. An Ali bin Abi Thalib an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil arkani. Artinya Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa bid'un wa sittun syu'batan fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 71 cabang, yaitu yang paling utama ialah mengucapkan la ilaha illallah, sedang yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Adapun malu juga sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-6. An Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi 'inda Allah khairuhum li sahibihi wa khairul jiran 'inda Allah khairuhum li jari. Artinya dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah yang paling baik adalah
yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jari aw qala li akhihi ma yuhibba li nafsi. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajaron Allahu anhu. Artinya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang yang membuat semua orang muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu ma qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adya ni ahabba ila Allah azza wa jalla qala wala hanifiyatus samha. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyai seseorang, agama manakah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, agama yang lurus dan tasamuh, toleran. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-1. An Nabi Sa'labah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dinabin minas sibai. Artinya Abu Sa'labah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabanna safiyat jatil wada faqala ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bi falan tadillu abadan kitabullah wa sunnatan nabi. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sedang menyampaikan khutbah pada saat haji wada, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, niscaya kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasu ma kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuhibbu yuqdhafa finnar. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara apabila terdapat pada diri seorang, ia akan merasakan manisnya iman. Hendaklah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Hendaklah bila ia mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
hendaklah ia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Artinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadis kelima. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una bid'un wa sittun syu'batan fa'afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batan minal iman. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 71 cabang. Yang paling utama ialah ucapan la ilaha illallah, sedang yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan di tengah jalan. Adapun malu juga sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairum ashabi inallah khairul lisahibihi wa khairul jiran innallahi khairum lijari. Artinya dari Ibnu Ammar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-7. Anas bin Malikin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waladzi nafsi biyadihi la yu'minun abdun hatta yuhibba li jari aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang hamba beriman sehingga ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimun man min lisanihi wa yadihi wa lahu majiru man hajara nahallahu anhu. Artinya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim adalah orang yang selamat dari gangguan lisan dan tangan, dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyu adyani ahabbu illa azza wa jalla qala al-hanifiyatu samhatu. Artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, agama manakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, agama yang lurus dan tasamu toleran. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi sallallahu radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli nabiyyin min as-sibai. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang makan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa fi hajjatil wada' faqala ya ayyuhan nasu inni qad taraktu fikum ma an yaqasamtum falan tadilun abadan kitabullahi sunnatun nabiyyi. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau sedang menyampaikan khutbah pada saat Haji Wada, aku tinggalkan dua perkara, dan saya kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi-Nya. Hadis riwayat Baihaqi. Saya akan membacakan hadis yang ketiga. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun ma kunna fi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillahi wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukzafa finnar. Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, niscaya ia akan merasakan manisnya iman, yaitu hendaklah Allah SWT dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Hendaklah bila ia menyintai seseorang semata-mata itu karena Allah SWT. Hendaklah ia benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia benci kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkani. Artinya, Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ialah dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batun fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa dinaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang. Yang paling utama ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah menyingkirkan gangguan di tengah jalan. Adapun malu juga sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ketiga. An Abdillah ibni Amrin wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallahi khairuhum li jari. Artinya, dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah
adalah yang paling baik terhadap mereka saudara. Yang paling baik terhadap mereka adalah saudaranya, dan sebaik-baiknya tetangganya di sisi Allah, dan yang paling baik terhadap mereka yang paling baik di antara mereka terhadap saudaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Saya akan membacakan hadis yang ketujuh. An Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadi wala yu'minu abdu hatta yuhibbu li jarih aw qala li akhihi yuhibbu li nafsi. Artinya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman yang seorang hambaku sehingga dan mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Saya akan membacakan hadis yang ke-8. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajiru man hajara manhallahu anhu. Artinya, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang membuat semua orang muslim selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan orang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya akan membacakan hadis yang ke-9. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ila Allah azza wa jalla qala al-hanifiyatu samhatu. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah SWT? Beliau menjawab, agama yang lurus dan tasanum, toleransi. Hadis riwayat Ahmad.